Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan continue dengan chapter 2 topik 2 iaitu chapter 2 di bawah tajuk Industrial Distribution Equipment. Okey. So untuk chapter 2 saya bahagikan kepada dua part. Ini adalah part yang pertama Part yang pertama kita akan cover, kalau tak salah saya sampai subtopik 2. Subtopik 2 instrument transformer. Betul tak? Sekejap Okey, ini adalah outline. Okey. Lupa. Saya Puan Mazu as usual akan memberi penerangan berkenaan dengan topik 2. Di bawah topik 2 ada beberapa subtopik. Okey, seperti yang kita dapat lihat, ada 7 subtopik di bawah topik 2. Ini adalah part yang pertama di mana saya akan cover subtopik 1 dan 2 iaitu distribution transformer dan juga instrument transformer. So untuk part 2 later on kita akan pergi pada subtopik 3 hingga 7. Ya. Okey. Dan untuk pengetahuan semua, chapter 2 ni ada task. Okey. Chapter 2 ada task. So tanpa melengahkan masa, jom kita tengok apa yang ada dalam topik 2. Okey, untuk yang pertama tadi ini ialah overview. Overview berkenaan dengan distribution equipment. So dia ada incoming distribution transformer, dia ada range of kilovolt dia, dan dia masuk dekat main switch gear. Sekejap saya slideshow kan. Okey, so mana saya punya laser pointer? Okey, ada main switch gear kat sini. So dekat sini saya ada tulis contoh 12 kilovolt. Dia pecah kepada switchboard 1 dan 2. So setiap switchboard ada lagi pecahan kepada MCC ataupun kita akan pergi kepada DB. Yang ini overview sahaja, dia boleh bertukar menjadi lain daripada yang ni. Okay, depends pada situasi dan juga demand dekat tempat yang kita nak buat ni. Okay, next. Okay, kita akan sentuh pasal distribution transformer. Okey, apa beza power transformer dengan distribution transformer? Okey, di sini ada diterangkan power transformer tu digunakan dekat transmission network ataupun dekat tempat yang voltage dia lebih tinggi for step up and step down application. Jadi mungkin power transformer ni dia ada dekat 400 kV, mungkin dia ada dekat 200 kV. So ini ialah voltan tinggi. Kita letak dia power transformer. Okey. Transformer ni generally dia rated above 200 MVA. Ini size VA, okey. Ada banyak size. Depend pada demand. Kita nak guna transformer size yang macam mana. Itu ialah power transformer. Okay, ulang balik, power transformer kita guna dekat transmission network yang ada high voltage. Ni high voltage kategori high voltage. Okay, distribution transformer pula. Bila tadi dah guna dekat high, kat sini bila distribution, maksudnya kita guna dekat lower voltage. Okay. Maksudnya dekat user lah dekat user. 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV. Lepas tu ada 440 volt dan juga 230 volt. Okey. Dia punya rated less. Kurang daripada 200 MVA. Kena bezakan antara power transformer dan juga distribution transformer. Okey. Ini ialah dia punya construction. Okay. Core type. Ada core type, ada shell type. Ada dekat author Okay, ada core type, ada shell type. Okay. Basic core and coil configuration. Yang ini kita panggil dia core type. Ni basic basic.
Kebiasaannya type ni dekat distribution transformer. Dia biasa. Okay, ada coil, ada flux. Yang terhasil antara coil ni kan bila ada arus yang lalu. So macam tu juga dekat shell type. Sorry. So ini ialah jenis shell. Okay, distribution transformer ni dia ada macam-macam. Macam-macam kita panggil apa, bentuk kita nak install ataupun letak dia. Contoh, yang ini ada overhead dengan underground. Yang ini ada jenis pad mounted. Okay, pad mounts kita panggil. Ataupun dia ada interior installation dia sendiri. Okay, so dekat sini saya kenalkan ada 4 jenis overhead, underground, pad mount, interior installation. So, kena tahu bezakan antara 4 ni. Macam ni dia ada, saya ada sertakan dekat sini gambar So, pemilihan-pemilihan transformer ni kita nak letak dia bergantung kepada tempat. Kadang-kadang banjir, contoh kalau banjir kan kita letaklah atas. Ni dah tulis mostly in rural or suburban areas. Okay, dia kecil je transformer dia, sama ada single atau 3 phase. Okay, dia akan mounted directly on the overhead line post. Kalau apa ni apa besar-besar kita jarang mounted kan dia jarang Okay, yang ini jenis underground. Okay, kita install macam biasalah install macam biasa. So dekat apa ni yang pasti dia jauh daripada kawasan public bahayalah dia ada satu ruang untuk kita install dia. Then pad mounts, okay, yang ini outdoor transformer. Okay, kita utilize dia as part of underground juga, tapi dia ada 3 separate enclosed compartment untuk high voltage, untuk low voltage dan juga transformer itself. Okay, dia juga dikenali sebagai package transformer substation. Package transformer substation. Okay, so interior installations. Okay, yang ini building codes generally prohibit the installation of the distribution transformer containing mineral oil inside or immediately adjacent to an occupied building. So the option available include use of a dry type. Okay, kita ada dry type, kita ada oil type. Okay, macam ni lah dia tulis. And the replacement of mineral oil. Sorry. Okay, then kita boleh tengok ini tap changer. Tap changer dekat distribution transformer. Okay, ada off circuit tap ataupun load tap changer. Biasa kita tap changer ni dia ada dekat primary winding sebab kita nak minimize the current to be switched as larger current is energized at secondary. Okay, macam itulah. So off circuit tap is used is industrial power system dengan 4 full capacity tap. Ada 5 position dekat primary iaitu high voltage, di mana dia provide 2.5% setiap step. Okay, dia punya transformer ni mestilah di-energize dulu sebelum kita tap changer operate. Kena energize dulu baru kita boleh buat tap changer tu. Okay, then yang tadi ada off circuit tap, yang ini ialah load tap changer, LTC. Yang ini kita guna dengan oil immersed transformer. Dia connect to the utility power supply dekat level voltage yang melebihi 34.5 kV. Okay, ini LTC. Biasanya voltage variation dia ialah plus minus 10%. So tap changer yang diberi tu dia di-provide okay, dengan range yang lebih kurang dia punya
voltage regulation dia plus minus 10% juga. Okay, dalam 16 ataupun 32 step. Okay. Kat sini boleh tengok what is the percent per step for each type. Dia kata ya, off, yang ini untuk offload, ni untuk onload. Gambar ni dia ada tulislah kat sini ya. Ini jenis dia ada oil, non-flammable dengan dry type. Ini gambarnya lah. Okay, gambar. Okay. Untuk oil fill, okay, biasanya jenis oil yang digunakan tu ialah mineral oil, synthetic oil, okay, and silicone oil. Okay, maintenance untuk jenis transformer oil ni, okay, dia mesti apa ni, oil dielectric strength tu dengan acidity dia mesti dibuat rutin punya testing rutin punya check tu tahunan kita akan tengok dia punya tahap kelikatan minyak tu. Pentinglah dekat sini untuk buat maintenance dia tahunan. Kalau dekat TMB ni transformer yang besar-besar lah bahagian generation. Memang buat testing maintenance testing ni. Setiap tahun dia akan buat. Okay, bacaan ni macam mana? Mesti kurang daripada 50 kV untuk 1 minit. Okay. Dia punya acidity above 0.4. Okay. Bila macam ni keadaan dia, okay, dielectric strength dia kurang 50 kV untuk 1 minit ataupun acidity dia above 0.4. Jadi minyak tu kena tukar ataupun kita kena filter. Dia ada bukan simulation, dia ada apa ni, dia ada testing lah, dia testingkan minyak tu kan, dia tengok. Ada caranya. Okay, lagi cooling. Okay, cooling. Internal temperature rise in transformer could cause serious damage. Okay, dalam transformer ni kalau temperature tinggi, macam biasalah kita kalau demam pun kan, kita pun dah habis dah collapse kan. So sama juga dengan transformer ni, kena jaga dia punya temperature. Okay, macam ni dia cakap oil easily penetrates between winding and heat is transferred to oil. Okay. Macam ni penting dari segi insulation pula between the winding itself kan, okay, kena tengok protection dia cover all metallic part. Okay, kita takut ada apa ni proses oxidation, dia akan effect lah conductivity tu. Okay, conductivity dia effect kat sini. Dia akan menyebabkan corrosion, okay, bila ada chemical reaction tadi tu. Jadi pentinglah protection, cover dia tu. Okey, untuk fault diagnosis pula kita tengok kat sini, dia nak detect mungkin ada internal fault dekat dalam transformer, okey. Fault ni boleh menyebabkan perubahan chemistry dekat minyak tu sendiri. Okey, mungkin disebabkan minyak tu kita analyse, dia punya result tu kita guna untuk tengok jenis-jenis fault dalam transformer tu sendiri. Okey, yang ini dry type. Tadi oil type, yang ini dry type. Okey, ini adalah 5 technical aspect yang utama dia. Dia murah, dia senang untuk install dalam building, kemudian dia tak perlukan maintenance procedure atau periodical check up. Macam oil transformer kan dia perlu, macam dry type ni dia tak ada. Okey, kita senang nak cuci nak bersihkan. Cleaning of air path ni and transformer core is easily done. Kemudian dia tak perlukan arrangement dengan oil type transformer tadi kan, macam discharge path, nak kena measure device, nak tengok balik temperature semua tu kan. So dia simple lah untuk dry type ni. Okey, dia ringan, senang install. Efisiensi dia tinggi, voltage regulation dia bagus, dia boleh cope dengan loading. Ni antara jenis technical aspect yang utama dekat dry type transformer. Okay, ni gambar
Kemudian dekat sini, okay, dry type dia cerita lagi kebiasaannya dekat industri kita guna untuk lighting, unit substation, okay, untuk apa ni, variable frequency drive, okay. 3 different type of construction, okay, dia ada vacuum, cast coil or cast resin, VPI epoxy. Okay, air is used in dry type transformer dan dia ada keburukan. Okay, ni keburukan dia. Loading, short time, winding subject to dust and dirt. Okay, winding are bigger for easier air penetration. So dalam dia ada banyak sangat kelebihan. So sebenarnya dia ada juga keburukan, kekurangan dia sikit kat sini. Okey, kemudian dekat sini ada 4 cooling method dalam distribution transformer. Kita design dia ada 4. OKOL, okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. NFD, AW and F. Okey, ada penerangan ni. Lain-lain ada 4 ni. Okey, dekat sini natural circulation dan juga force circulation. So boleh tengok natural ialah bermaksud sebagai diberi maksud kat sini oil is cooled naturally when hot oil move to the top and cool oil move to the bottom of the tank. Ni secara natural lah, dia circulate secara natural. Kemudian kalau secara force, cooling in radiator increase oil viscosity thus to increase cooling efficiency through use of fan which operate using thermostat. Yang ini description berkenaan dengan letter OKLN yang tadi tu. Ada description dekat sini. Okay. Next berkenaan dengan cooling class. Okay, cooling class mengikut IEC ada ONAN, ada ONAF, OFAF. Ni ada macam-macam ni. ONAN tu apa? Kemudian dia punya description macam mana Okay, then dekat sini kita boleh tengok transformer punya rating dekat primary, secondary. Rating kVA, okay, kemudian dia punya construction type, sama ada oil ataupun dry. Ini impedance range dia. Okay, boleh tengok kat sini Pemilihan rating tadi. Dekat sini boleh tengok. Boleh tengok juga availability of rating. Okay, kalau dry type transformer are available in certain rating only. Okay, dry type do not require any maintenance. Dekat sini kalau oil tadi except permanent need more maintenance. Dibezakan kat sini Kemudian cost and location. Dia kata oil type tadi cheaper 20-30%. Oil ni suitable untuk outdoor dan indoor. Dry only for indoor. Kat sini ada pula dia punya kekurangan untuk dry ni kan, outdoor tak boleh. Okay. So fire or building or electricity regulation, kalau oil tadi dia restricted to this regulation. Okay, some location like basement and top floor permitted to dry type only. Okay, insurance is higher. Okay, untuk dry type ni dia insurance untuk dia cover tu mahal sikit lah Okay, ini dah sebut semalam transformer connection star, delta, zigzag. Zigzag ni baru kot zigzag ni normally kita tak cover, kita cover 2 jenis ni dan juga kombinasi untuk 2 jenis ni pun ada. Okay, macam ni. Yang ini star delta, delta star, delta delta, star star. Okay, dia ada. So connection ni perlu tahu macam mana nak lukis. Bukan tengok je dah tahu, tak tahu macam mana nak lukis dia. Okay, penting Okey, yang ini menceritakan tentang transformer connection tadi untuk star, yang ini untuk delta, okey. Zigzag tak ada. Okey, yang ini connection untuk star-star. Okey, boleh baca. Untuk connection transformer connection ni tahu lukis setiap connection ni kena ni alert yang ni
zigzag tak ada, kita KIV. Okey, ini vector group tak ada apa, insyaAllah. Okey, subtopik yang kedua dalam chapter 2, instrument transformer. Okey, instrument transformer ataupun kita panggil dia IT dia design untuk transfer voltage ataupun current daripada high value, nilai yang tinggi dalam industrial power distribution system ni kepada nilai yang lebih rendah. By low voltage metering device. So, ada 3 primary application untuk instrument transformer iaitu metering, protection control dan juga load survey. So, metering ni biasa for energy billing and transaction purpose. Untuk protection, biasanya untuk system protection, protective relaying purpose. Load survey memang untuk economic management of industrial loads. Okay. Simbol of current transformer ataupun kita panggil juga CT. CT, ni simbol dia. Nanti kalau jumpa jangan tak tahu pula CT. Dia 2 je gelong dia. Okay, simbol of current transformer. Yang ini simbol of voltage transformer. Okay, voltage transformer. V1, V2 maksudnya V primary, V secondary. Dan dia juga ada nisbah winding dia berapa, number of turns. Okay, ni konseptual lah, picture of CT, picture of VT. Okay, current transformer dan juga voltage transformer, CT dan juga VT. Okay, ni tak ada apa, diterang pasal gambar kat sebelah ni, current transformer, kat sini ada CT, kat sini transformer ada X1, X2. Okay, ini line. Current or voltage is too high for me running the line. So dia step down, ada wattmeter, transformer, ada substation. Okay, gambar-gambar ni kena tahu. Okay, kadang-kadang dia tak tulis ammeter, bulat A, so kita tahu dia ammeter, bulat V, voltmeter. Ni kalau bulat R mesti ada orang ingat resistor kan. Tapi sebenarnya dia ialah voltage operated relay kat sini. Kena tahu simbol-simbol ni. Then gambar CT application. Macam ni lah gambar dia dekat side. Benda ni rasa macam pernah nampak kan? Ada pencawan-pencawan besar biasa kita nampak ni tepi-tepi jalan kan? Oh, dah habis untuk chapter 2 part 1. Kita continue, tengok ada masa lagi tak? Okay. So saya akan buat lagi satu link untuk chapter 2 part 2 supaya lebih ringan. Okay, dekat part 2 tu kita ada sedikit task yang berkait juga dengan part 1. Okay, stay tune sampai sini dulu. Saya tangguh dan terima kasih.